হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজ ইউটিউব চ্যানেল নিয়ে আরও একটু কিছু বলি। তো আগে যে একটা ভিডিওতে আমি জানিয়েছি যে ইউটিউব চ্যানেল খোলাটা খুব একটা কঠিন ব্যাপার না। যাদের ইউটিউব চ্যানেল আছে তারা জানেন যে ইউটিউবে টিকে থাকাটা বেশ কঠিন, আর ইউটিউবে সাকসেস হওয়াটা তো আরও বেশ কঠিন কাজ। তো ইউটিউবে ওয়াচ টাইম বলে একটা ফ্যাক্টর আছে। তো আমার যতদূর অভিজ্ঞতা হয়েছে ইউটিউব সম্বন্ধে, সেটা হলো যারা ব্লগার আছেন তাদেরকে দেখেছি যে তারা মেন তাদের কন্টেন্ট, ভিডিওতে যে কন্টেন্ট আছে সেটা ছাড়াও বেশ এক্সট্রা খানিকটা বকবক করতে দেখেছি। তো এই বকবকটা অবশ্য টু দ্য পয়েন্ট লজিক দিয়ে বলতে হয় বা কোনো ভালো ইস্যু নিয়ে বলতে হয়। তো শুধু শুধু বকবক করলেই তো আর হয় না, ভিউয়ার্সরা তো তাহলে দেখতে চাইবে না। তো এই বকবকানিটার কারণ হচ্ছে যাতে ভিডিওটার লেন্থটা একটু বাড়ে এবং ওয়াচ টাইমটাও সাথে সাথে যেন বাড়ে। মানে ওয়াচ টাইম মানে হয়তো 5 মিনিটের ভিডিও, সেখানে কেউ হয়তো 1 মিনিট দেখছে, কেউ হয়তো 2 মিনিট দেখছে, যার যতটুকু দেখতে ভালো লাগছে সে ততক্ষণই ভিডিওটা দেখতে চাইছে। তো যখনই ভিডিওর লেন্থটা বাড়বে তখনই অটোমেটিক্যালি কিছুটা ওয়াচ টাইম বাড়বে। তো যাই হোক, এন্টারটেনমেন্ট চ্যানেল বা অন্যান্য ক্ষেত্রে এটাও দেখেছি যে ক্রিয়েটাররা সেখানে চেষ্টা করে কিছুটা অ্যাক্টিং, কিছুটা পাগলামো, বাংলা ভাষায় যেটাকে বলে। তো এই সমস্ত অ্যাক্টিং পাগলামো করে যাতে ভিডিওটা একটু এক্সট্রাঅর্ডিনারি হয়, যাতে ভিউয়ার্সদের দেখার আগ্রহ থাকে। তো যাই হোক, আজকে সুন্দর গানটা শুনতে থাকুন। থ্যাংক ইউ অল। तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। तन्हाई में हम मिले इस तरह, बारिश में शोला भड़कने लगा। तू तड़पने लगा, मैं मचलने लगी, बुध तल पे गिरी, मैं मचलने लगी। आ रहा है अजब सा नशा, आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। तन्हाई में हम मिले इस तरह, बारिश में शोला बरसने लगा। तू तड़पने लगा, हे मैं मचलने लगी, हो बुध तल पे गिरी, मैं मचलने लगी। छा रहा है अजब सा नशा, आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। थोड़ी सर्दी भी है, थोड़ी गर्मी भी है, थोड़ी है बेबसी, थोड़ी मर्जी भी है। ऐसे में हम भला क्या करे तू बता, जो भी होता है वो होने दे दिलवा। आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। तन्हाई में हम मिले इस तरह, बारिश में शोला बरसने लगा। হ্যালো ফ্রেন্ডস, এখন যে গানটা আপনাদের শোনাচ্ছি, গানটা অরিজিনালি গেয়েছেন কুমার শানু এবং অলকা ইয়াগনিক। আমির খান, রানী মুখার্জি অভিনীত গুলাম সিনেমা থেকে। মিউজিক ডাইরেক্টর হচ্ছেন যতীন ললিত। पास आऊं जो मैं, दिल ये डरता है दूर जाएगा तू, ऐसा लगता है क्यों।
मैंने वादा किया, मैंने दी है कसम, उम्र भर न कभी प्यार होगा ये कम। आंखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। तन्हाई में हम मिले इस तरह, बारिश में शोला भड़कने लगा। तू तड़पने लगा है, मैं मचलने लगी। हो घुटन पे गिरी जा मचलने लगी। छा रहा है अदब सा नशा, आंखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। तन्हाई में हम मिले इस तरह, बारिश में शोला बरसने लगा।